अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास पंचम की उर्दू का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। चलें सबक को निकालते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास लेसन नंबर 9 है, हमारे पेशे। तो स्टूडेंट्स, चंद बातें हम पहले ज़हन नशीन कर लें जो इस लेसन में हमें दी गई हैं नई सीखने के लिए। तो देखें, सोचें और बताएं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, वजह भी बताएं। स्कूल से घर वापस आते हुए आपने रास्ते में किन किन पेशों से मुंसलिक लोग देखे, किसी दो के बारे में बताएं। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में 1 मई को लेबर डे यानी यौम मज़दूर मनाया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से लोहे की ज़रें बनाने का काम करते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कपड़े की तजारत करते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह पेशे के एतबार से एक वकील थे और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह एक दंदान साज यानी दांतों की डॉक्टर थीं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम कहानी पढ़ते हैं। हमारे पेशे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है तलफ़ुज़। हमारे पास अल्फाज है मोहसिन, लजीज़, तंदूरची, इख्तियार, तंदही, किल्लत, ज़र मुबादला। उस्ताद साहिब ने एक दिन पहले बच्चों के 5 ग्रोह बनाए। हर ग्रोह को एक एक तस्वीर दी। इन्हें बताया कि वो इस तस्वीर पर जमात के सामने बात करें। तुलबा ने इस सरगर्मी की खूब तैयारी की। आज उन्होंने जोशो खरोश से सरगर्मी का आगाज़ किया। सबसे पहले अजमल ने अपने ग्रोह की तरफ से बात शुरू की। अजमल, अस्सलाम वालेकुम साथियों, मुझे और मेरे दोस्तों को स्कूल की इमारत की तस्वीर दी गई थी। स्कूल वो जगह है जहाँ हम तालीम हासिल करते हैं, अदब व आदाब सीखते हैं। अजमल ने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यहाँ हेड मास्टर साहब, असातिज़ा कराम, लाइब्रेरियन, चौकीदार और खाकरोब काम हैं। ये सब हमारे मोहसिन हैं। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। अजमल ने अपनी बात मुकम्मल की। इस दौरान में उस्ताद साहिब ने तख्ता तहरीर पर एक कॉलम बनाकर इस पर स्कूल लिखा और नीचे स्कूल में काम करने वाले अफराद के नाम लिख दिए। अब सलीम से कहा कि वो अपने ग्रोह को मिलने वाली तस्वीर के बारे में बताएं। सलीम, साथियों, इस तस्वीर को देखें। ये एक हस्पताल की तस्वीर है। यहाँ मरीज़ों का इलाज किया जाता है। इन्हें अद्वियात फराहम की जाती हैं। बीमारियों से बचाव की मुख्तलिफ तदाबीर के बारे में बताया जाता है। यहाँ डॉक्टर, नर्सें, दवा फरोश और लेबॉर्ट्रियों में काम करने वाले लोग अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। सलीम ने अपनी बात ख़त्म की। उस्ताद साहिब ने तख्ता तहरीर पर हस्पताल के नाम का कॉलम बनाकर वहाँ काम करने वाले पेशावर अफराद के नाम दर्ज कर दिए। इसके बाद साजिद को अपनी तस्वीर के बारे में बताने के लिए कहा गया। साजिद ने अपनी तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहने लगा, साजिद दोस्तों, ये एक होटल इमारत है। आप इसे रेस्टोरेंट, चाय खाना, कैफ़े कुछ भी कह लीजिए। यहाँ लोग मज़े मज़े के लजीज़ खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने आते हैं। यहाँ पर खानसामा तनवर्ची बैरे होटल की देखभाल करने वाले और इंतज़ामी अमूर को देखने के लिए मैनेजर वगैरह काम करते हैं। साजिद की बात के अख्ताम पर मास्टर साहब ने
तख्ता तहरीर पर इस इमारत के बारे में भी लिख दिया। अब बारी आई मुराद के गिरोह को मिलने वाली तस्वीर की। वाह, कितना सरसब्ज़ व शादाब मंजर था। यकीनन ये किसी खेत की तस्वीर थी, मुराद ने बताया। मुराद, मेरे गिरोह को मिलने वाली तस्वीर किसी इमारत की नहीं बल्कि ये एक खेत की तस्वीर है। यहाँ किसान हम सब की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फसलें उगाते हैं। सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव की परवाह किए बगैर अपना काम तनदही से करते हैं। अगर ये बर वक्त अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करें तो हम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएं। अब किसानों के साथ साथ ज़रई माहिरीन भी इस शोबे में काम करते हैं ताकि फसलों और ज़रई ज़मीनों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखा जा सके। बेहतरीन अद्वियात और खादों के इस्तेमाल से ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा रही है। मुराद ने भी अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल की। अब हामिद ने अपनी तस्वीर के बारे में बताना शुरू किया। हामिद की तस्वीर में दरिया का मंज़र वाज़िया था। कश्तियों में कुछ लोग मौजूद थे। हामिद ने बताया कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग कश्तियों के ज़रिए से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाते और ले जाते हैं। इन्हें मलाह कहते हैं। इसी तरह बहुत से लोग समंदर और दरियाओं से मछलियाँ पकड़कर अपनी रोज़ी कमाते हैं। इन्हें माहीगीर कहते हैं। माहीगीर एक अहम पेशा है जिसके ज़रिए से ज़र मुबादला इकट्ठा किया जाता है। आखिर में जाज़ेब ने अपने गिरोह को मिलने वाली तस्वीर सबको दिखाई। ये एक ज़र तमीर इमारत थी। बच्चे सोच रहे थे कि भला इस तस्वीर के बारे में जाज़ेब क्या बताएगा। जाज़ेब, साथियों, ये एक ज़ेर तमीर इमारत है। ये इमारत रिहायशी, स्कूल, हस्पताल, डाकखाने, होटल या फिर अजायब घर वगैरह की हो सकती है। यहाँ काम करने वालों में राज, मिस्त्री, मज़दूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई वगैरह सब शामिल हैं। नक्शा नवीस इमारत का नक्शा बनाता है। ठेकेदार इस नक्शे के मुताबिक बाकी तमाम लोगों की मदद से इमारत को मुकम्मल करवाता है। जाज़ेब ने भी बाकी बच्चों की तरह अपने गिरोह को मिलने वाली तस्वीर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। मास्टर साहब ने हम सबको शाबाश दी और आज की गुफ्तगू को समेटते हुए मज़ीद बताया। मास्टर साहब, आप सब ने मेरी तवक्का से बढ़कर बहुत सारे पेशों के बारे में बातचीत की। याद रखिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रोज़ी कमाने और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार किया जाता है। कोशिश करें कि वक्त आने पर इन पेशों को अपनाएं जिनकी हमारे मुआशरे में ज़रूरत है, ताकि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकें। ठहरें और बताएं, नक्शा नवीस क्या काम करता है? तो स्टूडेंट्स, हमने कहानी रीड आउट की है तो हम बता सकते हैं कि नक्शा नवीस इमारत का नक्शा बनाता है। कोई भी पेशा क्यों इख्तियार किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, रोज़ी कमाने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार किया जाता है। मास्टर साहब की बातें सुनने के बाद सब ने अहद किया कि हम दिल लगाकर तालीम हासिल करेंगे। अपने वतन की तरक्की के लिए अपनी पसंद के किसी पेशे से मुंसलिक
ہو کر اپنے وطن کی خدمت کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اس سبق سے سیکھا مختلف افراد مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں۔ مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ تمام پیشے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہر پیشہ قابل احترام ہے۔ چلے اسٹوڈنٹس، اب مشق کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نئے الفاظ۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ تو ہمارے پاس ہے الفاظ معنی۔ پہلا ہمارے پاس الفاظ ہے تندہی، سخت محنت، لگن۔ ماہی، مچھلی، ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا۔ پیشہ ور، ہنرمند۔ پیداوار، فصل، وہ چیز جو کھیت میں اگے۔ توقع، امید۔ دعا فروش، دعا بیچنے والا۔ فراہم کرنا، مہیا کرنا۔ منسلک ہونا، جڑا ہونا۔ انصار، دار و مدار۔ اسٹوڈنٹس، اب آپ نے اس لیسن میں کیا سمجھا؟ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ چلے اسٹوڈنٹس، اب کالم الف کو کالم بے سے ملاتے ہیں۔ کالم الف، کالم بے۔ کان کن، کان کن کیا کرتا ہے؟ زمین سے قیمتی اشیاء نکالتا ہے۔ تو ہم کالم الف کو کالم بے سے میچ کریں گے۔ موچی، تو اسٹوڈنٹس موچی کیا کام کرتا ہے؟ جوتے مرمت کرتا ہے۔ تو ہم اس کو اس کے ساتھ میچ کریں گے۔ بڑھئی، لکڑی سے فرنیچر بناتا ہے۔ تو ہم اس کو اس کے ساتھ میچ کریں گے۔ ہوا باز، ہوائی جہاز اڑاتا ہے۔ تو ہم اس کو اس کے ساتھ میچ کریں گے۔ قصاب، قصاب گوشت بیچتا ہے۔ تو ہم اس کو اس کے ساتھ میچ کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اسٹوڈنٹس، پہلا ہمارے پاس ہے استاد صاحب نے بچوں کے گروہ بنائے۔ الف 2، بے 3، جیم 4، دال 5۔ تو اسٹوڈنٹس بتائیں کتنے گروہ بنائے تھے؟ 5۔ تو ہم اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہر پیشے کے لیے ایک جیسی درکار نہیں ہوتی۔ تو الف ہمارے پاس ہے ہمت، بے عمر، جیم طاقت، دال قابلیت، عمر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہمارے ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا انحصار ہے۔ الف کھیتی باڑی پر، بے دکانداری پر، جیم راج مزدوری پر، دال درس و تدریس پر۔ کس پہ ہے؟ کھیتی باڑی پر۔ تو اس کے گرد ہم گول دائرہ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے زرعی زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ الف کسانوں اور ادویات کی مدد سے، بے کھادوں اور مشینوں کی مدد سے، جیم ادویات اور کھادوں کی مدد سے، دال مشینوں اور کسانوں کی مدد سے، ادویات اور کھادوں کی مدد سے۔ دائرہ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریسٹورانٹ، ہوٹل اور کیفے میں کام ہوتا ہے۔ الف پڑھنے لکھنے کا، بے کھیتی باڑی کا، جیم علاج معالجے کا، دال کھانے پینے کا۔ تو اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کا۔ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو سوال الف ہمارے پاس ہے کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے روزی کمانے کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی پیشے یا ہنر کو اپنانا ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب تھا۔
سوال بے ہے ملاح اور ماہی گیر کہاں اور کیا کام کرتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس اس کا جواب ہمارے پاس ہے ملاح دریا میں لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے ہیں۔ ماہی گیر سمندر اور دریاؤں سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کماتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس سوال جیم، کسی عمارت کی تعمیر کے لیے کن لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے؟ تو سوال جیم کا جواب ہے کسی عمارت کی تعمیر کے لیے راج مستری، مزدور، الیکٹریشین، پلمبر، بڑھئی وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نیکسٹ سوال دال، زرعی ماہرین کا کیا کام ہے؟ تو اس کا جواب کسان کے ساتھ ساتھ زرعی ماہرین بھی زراعت کے شعبے میں کام کرتے ہیں تاکہ فصلوں اور زرعی زمینوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بہترین ادویات اور کھادوں کے استعمال سے زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹس اس سبق کا لاسٹ سوال ہمارے پاس ہے، گھر سے اسکول آتے ہوئے آپ نے کن پیشوں سے وابستہ افراد کو دیکھا؟ کوئی سے دو کے بارے میں بتائیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جواب ہے گھر سے اسکول آتے ہوئے میں نے راستے میں خاک روب کو دیکھا جو سڑک پر جھاڑو لگا کر سڑک صاف کر رہا تھا۔ گھر سے اسکول آتے ہوئے میں نے ریسٹورانٹ میں خانسہ ماں تنوچی کو دیکھا جو ناشتہ بنا رہے تھے اور بہت سے لوگ صبح سویرے ان سے ناشتہ خرید رہے تھے۔ یہ ہمارے پاس سوالوں کے جواب تھے جو ابھی ہم نے کیے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق خالی جگہ میں مناسب حرف لگا کر پیشے کا نام مکمل کریں۔ بعض ازاں انہیں الف بائی ترتیب میں لکھیں۔ تو مثال ہمیں دی گئی ہے دال رے زے چھوٹی اے درزی۔ تو اسی طرح ہم نے اس میں حرف لگانے ہیں وا کاف چھوٹی اے لام، تو کیا بنا وکیل۔ آگے ہمارے پاس ہے میم الف لام چھوٹی اے مالی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فے واؤ جیم چھوٹی اے فوجی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہے جیم جیم الف میم حجام۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاف سین الف نون کسان۔